है कदूस और जिंदा असली बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमारी ज़िंदगियों में बहुत अच्छे मौके हमें देता है। ऐ खुदा, खास कर इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो कि तूने मेरी ज़िंदगी में मुझे दिया कि यहाँ खड़ी हो सकूँ। ऐ खुदा, तेरा रूह मेरे साथ हो। बाप, मुझे यकीन है और खुदा मैं खुश हूँ कि तू मेरे साथ है, क्योंकि खुदा तू अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐ खुदा, तू मुझे दलेरी की रूह दे ताकि खुदा तेरे इस कलाम को जो कि तेरी तरफ से है तेरे लोगों के साथ बांट सकूं। ऐ खुदा, इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना। ये मांगते हैं तेरा मीठा और जलाली नाम लेकर, आमीन। हम खुदा का शुक्र करते हैं। कभी पिछले दिनों हमने क्या क्रिसमस मनाया, सबने बड़ी धूमधाम से मनाया। अपने रवायती रस्म और रिवाज के तहत हमने इसे बड़े अच्छे तरीके से मनाया, जो कि हमारा दस्तूर है। आप सब अपने दस्तूर से वाकिफ है मेरा ख्याल है, ठीक है ना? क्योंकि सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाए, सब कुछ हमने किया और खुदा का हम शुक्र करते हैं। और ये रस्म और रिवाज ही है जो कि दुनिया में किसी फैमिली में, किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो तो हम क्या करते हैं, हमें पता है अपने रस्म और रिवाज का। किसी की सालगिरह हो क्या करते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, ठीक है? यही तरीका जो था ये इन मजूसियों ने भी किया, गडेरियों ने भी किया, जो कि हमारे पास्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया, बताया कि कैसे उन्होंने ये दिन जो था मनाया। इसी रस्म रिवाज को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि ये रस्म रिवाज हर दुनिया में मनाया जाता है, चाहे पाकिस्तान है चाहे दूसरा मुल्क है, ये रस्म रिवाज जो है ये मनाया जाता है। क्रिसमस से एक हफ्ता पहले की बात मैं आपको बताती हूँ कि अखबार में उन्होंने रस्म रिवाज के हवाले से मैसेज दिया हुआ था। क्या था कि क्रिसमस जो है कि हर जगह के लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। खासकर उन्होंने बताया हुआ था इटली के जो लोग हैं उधर का क्रिसमस जो है वो उनका अपना तरीकाकार है, अपना रस्म रिवाज है। और वो क्या है, कहते हैं कि जब मजूसी उधर से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उधर एक औरत थी, वो जादू करनी थी, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं था, मर गया हुआ था, उसके बच्चे भी नहीं थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि जो बैतलहम को रास्ता जाता है वो कौन सा है। उसने इग्नोर कर दिया, उसने कहा कि मैं मसरूफ हूँ, यानी कि उसने अपनी मसरूफियात का बहाना बनाया, जैसे कि हम भी आजकल बनाते हैं जब खुदा के हजूर आना हो तो उसने नहीं बताया। खैर मजूसी चले गए, वो तो आगे निकल गए, लेकिन क्या हुआ कि वो औरत जो थी बाद में पछताई। वो क्या वो जादू करनी थी, लेकिन वो पछताई। उसने कहा कि अच्छा होता मैं भी उनके साथ जाती और उस मसीह को देखती जो पैदा हुआ है, दुनिया का नजात दहिंदा जो पैदा हुआ है, उसे मैं देखती। आज तक ये पछतावा उनमें है। और उसके बाद अजीजों उसने क्या किया इस पछतावे को मिटाने के लिए कि शायद किसी तरीके से मेरी जो है नजात हो जाए, उसने गिफ्ट लेकर बच्चों में तकसीम करने शुरू किए। और ये क्या कि क्रिसमस के बाद ये 6 जनवरी को क्रिसमस का मनाते हैं और ये उन बच्चों को देते हैं जो कि अच्छे बच्चे होते हैं। ये नहीं कि आम हर जगह पे किसी को देते फिरे, नहीं, जो अच्छे, अच्छे का मतलब क्या होता है, जो इसकी अच्छी खसूसियात होती है वो उनको देती है। तो आज भी ये दस्तूर उनमें है कि वो इस दिन को मनाते हैं इसी तरह जिस तरह उसने मनाया। सो आइए हम देखते हैं कि हमारे यीशु ने हमें क्या क्या करने के लिए, जैसे कि ये साया की किताब में हमने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अगर हम देखें तो ये जो आखिरी आयत है इसमें देखें कि 5 नामों से उसको पुकारा गया है, अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। ये 5 नाम दिए हुए हैं इस आखिरी हिस्से में। लेकिन इसमें से सिर्फ आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो है अजीब। यसाया नबी ने, आपको पता है कि उसने ये 710 बरस पहले मसीह की पैदाइश से ये पेशन गोई की थी कि ये ऐसे होगा, 710 बरस पहले। तो उसके बाद उसने मतलब कि ये कहा है कि वो अजीब होगा। अगर हम देखें तो वो किस बात में अजीब था, उसमें बहुत सी चीजें थी जिसके इस बात से वो अजीब था, क्योंकि वो अपनी जात के लिहाज से अजीब था। और उसका नाम जो है बाइबल में खास नामों से उसको पुकारा गया। क्या नाम था उसका? अजीब। मसीह खुदा को अजीब कहा गया। क्यों कहा गया?
کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی پیدائش کے لحاظ سے کیا تھا؟ عجیب تھا. کیونکہ اس کی پیدائش کیسی ہوئی؟ اگر ایسے ملے کہ جب میاں بیوی اکٹھے نہیں ہے تو کوئی بچہ ملے کیسے پیدا ہو اور ماں حاملہ ہو جائے تو کیا لوگ سوچتے ہیں؟ کئی طرح کے غلط خیال لوگ اپنے دلوں میں کرتے ہیں. لیکن کیا تھا؟ یہ روح قدس کی قدرت سے تھا. اس لیے یہ کیا تھا کہ وہ عجیب طریقے سے پیدا ہوا، عجیب طریقے سے ماں کے پیٹ میں پڑا، جو کہ سب کے لیے ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یسوع کے نام رکھنے کے سبب سے وہ عجیب تھا. میرا خیال ہے کہ کسی کا نام کا پہلے اعلان نہیں کیا جاتا جب تک بچہ پیدا نہ ہو. آج کل تو کیا ٹیکنالوجی ہے، لوگ جانتے ہیں، اسناد کرواتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو بچے کا نام رکھتے ہیں. لیکن یہ پہلے کیا تھا کہ کبھی بھی بچے کا نام پہلے نہیں رکھا جاتا تھا. لیکن یسوع کا نام کا اعلان اس کی پیدائش سے پہلے ہی کیا گیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ یسوع رکھنا. پھر اگر ہم دیکھیں تو جگہ کے لحاظ سے وہ عجیب ہے. اس کی پیدائش کی جگہ کون سی تھی؟ چرنی. چرنی کیا ہوتی ہے؟ کھرلی. تو ہم جو ہیں، ہم مطلب کہ اپنے بچوں کو اگر پیدا ہو تو ہم میں سے میرا خیال ہے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ ہم اپنے بچے کو کھرلی میں رکھیں. ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے اس کے لیے نیا جگہ ہو، صاف ستھری جگہ ہو اور پھر اس کو ہم اس جگہ پہ رکھیں. اب عام طور پر آج کل تو میڈیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کھرلی میں رکھیں گے تو یہ نہ ہوگا کہ ٹیٹنس ہی نہ ہو جائے. میڈیکلی لحاظ سے تو یہ بھی سوچا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو کیا تھا کہ اس کی جگہ بھی، پیدائش کی جگہ جو تھی وہ بھی عجیب تھی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے عجیب تھا. اس کی فطرت کیا تھی؟ اس کی الہی شخصیت تھی. وہ ان معنوں میں الہی تھا جن میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی دوسرا نہیں ہے. اس حقیقت کو ہم کیا ہے کہ بائبل میں بہت جگہ پہ دیکھتے ہیں. اگر آپ پہلا تیموتھیوس 2:5 نکالیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی نکال لے تو پڑھ لے. پہلا تیموتھیوس 2:5. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا نے انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، یعنی کہ وہ انسان ہونے کے ناطے سے حقیقی خدا اور حقیقی انسان بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو یسوع کیا اپنے کردار میں بھی عجیب ہے. اس کا کردار کیا تھا کہ وہ بالکل بے عیب تھا. اس میں کوئی بھی عیب نہیں نکال سکتا تھا. اس لیے وہ اس لحاظ سے بھی کیا ہے؟ عجیب ہے. اس کے علاوہ دیکھیں تو وہ زمانوں میں کیا ہے؟ عجیب ہے. صرف وہی ایک واحد شخصیت ہے جو بے الزام ہے. اس میں کسی نے الزام ثابت نہیں کیا. جبکہ اسے صلیب چڑھایا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کا کیا الزام ہے، تو کوئی بھی ادھر نہیں تھا جو اس پر الزام ثابت کر سکتا. اس لیے وہ اس لحاظ سے بھی کیا ہے؟ عجیب ہے. یسوع اپنی پاکیزگی میں کامل تھا، اس لحاظ سے بھی وہ فرق ہے، عجیب ہے. کتنی دیر اس نے اپنی زندگی اس دنیا میں گزاری، لیکن اس دوران اس پر کوئی ایسا حرف نہیں آیا کہ کوئی اس پہ کہہ سکے کہ یہ پاکیزگی سے باہر ہے. وہ پاک تھا، پاکیزگی اس میں تھی. دوسرا وہ محبت میں کامل تھا. وہ ہماری طرح نہیں تھا. اگر وہ انسان تھا تو وہ ہماری طرح نہیں تھا. وہ محبت میں کیا تھا؟ کامل تھا. ہم جو ہے ہم دوڑ لگا جاتے ہیں. محبت جب ہم سامنے ہوتے ہیں ہماری محبت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم پیچھے ہوتے ہیں فرق ہوتی ہے محبت. لیکن مسیح کیا تھا؟ وہ سامنے بھی وہی تھا اور پیچھے بھی وہی تھا. دونوں سائڈ پہ اس میں محبت کیا تھی؟ کامل تھی. اس کے علاوہ وہ اس میں اور بھی بہت سی کاملیت ہیں، یعنی کہ انکساری، اس میں انکساری کی روح تھی. اس میں صبر تھا جو کہ ہم میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی اس چیز کو کر لیں. اس میں اور کیا تھا؟ حوصلہ تھا. اور وہ کیا تھا؟ کامل انسان تھا. کامل انسان کیوں تھا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان نے گناہ کیا تھا تو انسان ہی کو کفارہ دینا تھا. اس لیے خدا کو کوئی نہیں ملا تھا کہ جو اس کی جگہ کفارہ دے. خدا نے اس لیے اپنے بیٹے کو تجویز کیا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے. اس لیے کہ وہ کامل انسان تھا. کامل انسان کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دیتا. اس کے علاوہ یسوع اپنے کام میں کیا ہے؟ عجیب ہے. ہر کام جو ہے اس نے عجیب طریقے سے کیا جس کی ہم امید بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات کہ اس نے کیا کیا تھا؟ گناہ کا کامل کفارہ دیا. ہمارے لیے اس نے گناہ کا کامل کفارہ دیا. اگر ہم یسایہ 53 باب اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، اور خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. دیکھا جہاں اس نے کیا کیا تھا؟ کفارہ دیا تھا.
हमारे गुनाहों का, हमारी जो गुनाह थे, हमारी जो बदकिरदारियां थी, सब उस पर क्या थी, लादी गई थी, ताकि वो हमारे गुनाह का कफारा दे। और वो गुनाह की कुव्वत के लिहाज से भी क्या है, हमें बचाता है। दर हकीकत मसीह यीशु इंसान को पूरी तरह क्या है, तब्दील कर देता है। इसलिए यीशु जो है हमेशा अच्छे काम करता रहा है और अजीब काम उसने हमारे लिए किए हैं, और हम ये कहते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी हमारे लिए ऐसे ही काम करेगा। हम देखें कि यीशु मुस्तकबिल में भी हमारे लिए काम करेगा। इस हवाले से हम देखते हैं कि जैसे मत्ती रसूल ने फरमाया कि मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, अभी जो हवाला पढ़ा गया उसकी 21 आयत में क्या लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अगर यही आयत हम देखें लूका 2 बाब, लूका 1 बाब और उसकी 31 आयत, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। हमने ये दोनों हवालों में देखा है कि खुदा के फरिश्ता ने उन्हें क्या कहा है कि उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि वो हमारा कफारा देने को था, वो हमारा नजात दहिंदा था, उसने हमारे लिए कफारा देना था। हम देखते हैं इसमें कि खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजा, ये नहीं कि बस यूसुफ के पास ही ये मैसेज लेके गया, वो मरियम के पास भी ये मैसेज लेके गया। ताकि मेरा ख्याल है कि दुनियावी तौर पर जैसे हम कहते हैं कि अगर फरिश्ता ने मतलब कि आदम को ये मैसेज दिया, उसको यूसुफ को ये मैसेज दिया है, तो पता नहीं ये सही कहता है, मरियम कहती होगी कि पता नहीं इसने सही कहा कि नहीं कहा, या अपनी तरफ से ये मैसेज बना रहा है। मरियम को इसलिए नहीं अकेली मरियम को दिया गया कि ये ना मरियम सोचती हो कि शायद मुझे ही मिला है, कौन सा यूसुफ को मैसेज मिला, और हो सकता है उन दोनों में इख्तलाफ होता। लेकिन खुदावन ने क्या किया कि दोनों को सेम मैसेज दिया ताकि दोनों इस चीज पर मुत्तफिक हो सके। ये ना हो कि जब नाम रखने की बारी आए तो यूसुफ कहे कि नहीं इसका नाम ये रखना है, मरियम कहे कि मुझे तो खुदावन से ये मिला मैंने ये रखना है। तो इसलिए खुदावन ने दोनों पर ये मैसेज जो था भेजा, मरियम को भी और यूसुफ को भी, ताकि वो दोनों जो है वो मिलकर इसका नाम यीशु रखें। क्योंकि जो खुदावन का मकसद था, जो खुदावन का प्लान था, वो इस नाम के अंदर था कि उसने क्या करना है। इसलिए इन दोनों को पता हो कि हाँ ये नाम जो है वो रखा जाएगा। अगर हम देखें तो बहुत कम उनकी पैदाइश से पहले नाम रखा जाता है, लेकिन बाइबल में अगर हम देखें यूहन्ना और यीशु का नाम पहले रखा गया। यूहन्ना को भी था, उसके बाप को खुदा के फरिश्ता ने कहा था उसका नाम यूहन्ना रखना। उसको भी हैकल में खुदा का फरिश्ता मिला था तो उसने कहा था कि उसका नाम यूहन्ना रखना। इसी तरह यीशु का नाम के लिए भी वो मरियम और यूसुफ